250 मेगालीटर्स ऑफ मिल्क। मध्यम आंच पर उबालें। मकई का आटा 1 चम्मच। दूध के 1 कप के साथ मकई का आटा मिलाएं। मकई का आटा मिश्रण मिलाएं। यह मोटाई तक 10 मिनट तक उबालें। इसे पूरी तरह से ठंडा करें। जार में डालें। आम का गूदा और चीनी मिलाएं। मिक्सर में अच्छे से मिलाएं। फ्रीजर कंटेनर में इसे रखना है। कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए। इसे फ्रीजर में रखना है 2 घंटे। दो घंटे के बाद 5 मिनट के लिए इसे फिर से ब्लेंड करें।
इसे फ्रीजर में रखना है 8 घंटे। आइसक्रीम बनाना आसान है। हमें बताइए कि हम कौन सा रेसिपी या डिश बनाए अगले वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।